Ezi Farisi ba kamagan oraki. Yesus gumaza mizir avur barwe. Ezi gumaza mizir kaba an suren gumaz bar otifi. Ezi men du bobonum donun suren gumaz bar du bobonum gafira. Guizbangra Yesus wabu gumaza mizbar wer puate. An suren gumaz ba merwe. Yesus kamagan fo. Farisi ba razima gumazir avur ba an suren gumaza mizbar otifi. Kamagan a Judean district atega womatega Galilin district gu. Ezi tobira azwir kam a Samarian district abigagu. Ega gua Samarian district na ventil ngibar mamunoto. An jam sikar. Ezi sikar ngibam ang wazir Jacob bono taran Joseph ganingizim brogan iti. Jacob pomra kuzir moze de pamiti ang ngibar kaminti. Ezi Yesus izago baramura. Ega a moze de par kamun brogan apera. Ezi dugya mana rora rezimungu. Ezi Samarian na mizir mam. Adupam tosaizi. Ezi Yesus kamagnam ge. Ni dupatam na daningamo. Dugyar kamun Yesusun suren gumazba dagebek viza sangwi bamungu. Ezi Samarian amizim amge. Nu Judan gumazim ezi ku Samarian amizim. Manak swa ni dupam ramasa namge. Amizir kanfo. Judaba me Samarian gumaza mizba koitir puwate. Kamagan ana kar kam Yesusun ge. Ezi Yesus kamagan amizim kyara. Nu God gumaza mizbaga ningizir bizir awim go fogva. Gumazir dupam baga nam ger kam go fogva. Egna nazaraktu. Ad pari kırmırı jurara itiman edim nidanınga. Ezi amizim amge. Gumasre kiam. Nu mne bapu. Mozir dupar kam bar kone. Ekte dupari kırmırı jurara itim anedim nu managay nigam. No wabim Jacob mozir dupar kam eganingi. Ega awabu wan boriba ko bulmakau ba ko anasiziba. Me bar mozir dupar kam ame. Ezi negaze neti Jacob gafirao. Ezi Yesus kamagnana kami kara. Mozba bar dupar kamra meg men kwarba wapura. Ezi gumastam kudanınga min dupar kamra megam. An kwaram duya tamun waman puran kogan. Puatı. Dupar kudanınga min kam. A dupar wazumun averiyamun ikevo TV mogra. An navir averiyamun otivam. Dupar ikırmırı zurara itiman edir kam otiv mamagre ikuva. Zurara itir kırmırı agwarım adanınga. Ezi amizim kamagan Yesus mugey. Masrekiam, dupar kam nadaneng. Ekte nan kwaram gun wa puran kogam. Ekte kuwa kaikzi dupam tuan kogam. Ezi Yesus kamagan amugey. Nimangu wan pamun diagwa egwa kaikzi. Ezi amizim aikara. Ku papa puatu. Ezi Yesus amugey. Are, ni diragam gey, ni papa puatu. Guzbangra ni faraga faipla pabeiti. Ezi gumazir ni datru intim. A guzbangra nin pam puatu. Nuna kar kam abar guzbangra. Ezi amizim amge. Masrekiam, ku datrugun fo. Nu gotu nakam inigay sir gumazir mam. Nova viba me muksiyar kamun warya kuva. Ega gotun jiam fe. Ezi ya judaba gaze. Danganir gumaziba mangwa gotun jiam fam. A Jerusalem niti. Ezi Yesus kamagan amge. Amizi, nininizi gavgavim nani ku. Dugiyatamo toktuma ya muksiyar kamuna fizyemun jian fan kogva. Wagan Jerusalemung wibamna an jian fan koga. Ya Samariaba ya fozur puatsu God. Ya an jian fe. Ezi Judaba fozur God an jian fe. Fo. Godun kumazamizi bara kurvazir ngengarim. Afarak Judabara garimi ke gun kumazamizir gerazba bagmanga. Ezi dugiyar otivamim. Ano toga gufa. Ezi kumazamizba bar guzbangra fizyemun jian fasa. Mean duamun gavgavim ko guzbangna razimun an jian fa. Eza fezia. Mazamizir kamagna miba. Mean jian fasa bari fonge. God aduam. Ezo gumazir an jian feba. Me godun duamun gavgavim ko guzbangna razimun an jian fe. Ezi amizin kamagan Yesus mge. Kufo, Mesaya izam. A godwa enyasam sevezir gumazim. Aizamin dugiam abiziba bar emkumam. Ezi Yesus kamagan amge. Kar kırara, datırgın komge. Ezi Yesus kamagan gema, dugyar kamna suren gumazba umate geizi. Mean garimana mizir mamko wanim gema, ezi meo kam nugnisi. Ega tav kamagna mizim na zarazi puate. Nitizim nyasa. Ega tav Yesus na zarazi puate. Nitizim so mizir kam komge. Eza mizir kam wan munema taki. Ega umate ega ngibamungu. Ega kamagan gumaza mizbabge. Ya isu gumazim mamun gani. Ku fomra mizir araziba abar dar na mukeme. Kati gumasi kamra godwa enyasam sevezi gumazim.
Ega meng mibama tega Yesus bagaiji. Ezi dugar kamun Yesusun suren gumaz baga kagora kamag namge. Tisa, nidamu. Eza kamag memge. Dager kidamami, yagu fozul puatı. Ezan suren gumaz ba warra kamang warifge. Gumaz tam tiyabaga dagi bainige saga nengi. Ezi Yesus kamagın memge. Nan dagi emrakara. Ku godu fongyamun gunjui. A gumazır na madazaki zezim. Ezi ku anaga nengi zingengarım agvagam. Ku kamagım gey. Foplan yakını bagvagtı. Edar gın azen bar goram. Ezi kiyam gey. Ya tintin bar gan va ek deravra zen bar gan. Dagi ba wiga gıfa. Eza zen bar goramin dugya motoga gıfa. Gumazır dagi ba isim. Ada trun wani vezimsi. Ega zurarai tiri kırmırra guarım baga dagi ba kufi. Kamagına mizma. Gumazır dagi bo parim ko gumazır dagi ba isim. Hani vrara bar akuegam. Akar kama guzbangra. Gumazır ma mazine mo pari. Ezi gumazır gerazım an dagi ba isi. Kıya faragay ngerizu puatsu azenimun dagi ba iniyasa kıya mada. Gumazır geraz bazenir kamin nyari. Ezi ya gua mewan kavgavimun o pari zir o tivizir dagi ba isi. Amzir kan fraga gaze. Mazir kam ku fomra misira rasiba abar dar nam keme. Ezi mibar kamin tir Samarian gumaza mizir avurba. Beana kambar ega kamagın nizir gavgavim Yesusun iti. Ega Samaria ba bagaize. Ega mewari gani kasaga kagora vreiti. Eza dugar pumuning meko iti. Ezi gumaza mizir girazir avurir maba. Me wagan Yesusun kambar ega nizir gavgavim aniti. Ega me kamagın amizim gei. Enina kamra barega nunuzir gabgavim gumazir kamani tirpu. Puvatı. Ewariana kambaraki. Ega efo gumazir kamra. Aguzbangra gumazir kamani tir gumaza mizibar akurvazir gumazim. Kamagın nunuzir gabgavim aniti.